Assalamu alaikum students, this is Haider Murtaza. I hope that you are doing good. आज हम रुबाइयात बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस पर बात करेंगे। और अल्लामा इकबाल के बारे में हम इतने कम वक्त में ज़्यादा गुफ्तगू तो कर नहीं सकते। इतनी बड़ी शख्सियत, एक एहसास शख्सियत। हम मुख्तसरन इस पर बात करेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसी महीने नवंबर के महीने में 1877 में आप पैदा हुए। सियालकोट आपकी जाए पैदाइश है और आपका इंतकाल 1938 अप्रैल 1938 में हुआ। और आपकी जो शायरी है उसमें एक इनकलाब हम देखते हैं, एक इनकलाबी रंग देखते हैं। और खुसूसन जो उस वक्त के मुसलमान थे, बिलखुसूस उनके लिए और रहती दुनिया तक जो मुसलमान आएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम अल्लामा की पोइट्री में है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनकी शायरी सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बल्कि एक आफाकी पैगाम उनकी शायरी में हमें मिलता है। उन्होंने नेचर पर भी नज़में लिखी हैं, बहुत मौज़ूआत हैं उनकी शायरी में। लेकिन हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं उनकी रुबाइयात हैं। 3 रुबाइयाँ हैं जो हम पढ़ेंगे, और इसमें बिलखुसूस जो बात हुई है वो हुई है मुसलमानों का जो सवाल है उसके बारे में, मुसलमान की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके बारे में बात हुई है। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रुबाई क्या होती है। रुबाई जो है, इसका लफ्जी मतलब 4 है। ये 4 लाइंस पर मुश्तमिल होती है और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो AABA है। यानी पहली, दूसरी और चौथी लाइंस आपस में राइम करती हैं। और ये रुबाई जब हम पढ़ेंगे इंग्लिश में भी और उर्दू में भी तो आपको ये जो राइमिंग स्कीम है उसका आइडिया हो जाएगा। तो मौज़ूआत की अगर हम बात करें तो इसमें मुसलमानों के सवाल की बात की गई है, मुसलमानों की तरजीहात की बात की गई है जो कि गलत हैं, जो कि मटीरियल बेनिफिट्स के पीछे भाग रहे हैं। मगरिब उन्हें फैसिनेट कर रहा है लेकिन वो अपनी रूह से खाली होते जा रहे हैं। मुस्लिम हार्मनी, जो इस्लामी वहदत है, उस पर बात हुई है कि वो कितनी ज़रूरी है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि अक़वाम आलम के लिए। इस्लाम एंड यूरोप, इस्लाम और यूरोप का एक मवाजना किया गया है कि क्या वो चीज़ है जो इस्लाम में है और यूरोप में नहीं है। और एल्यूजन्स जो हैं वो बहुत इस्तेमाल किए गए हैं, रेफरेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं। और इकबाल की पोइट्री में खुसूसन जब वो मुसलमानों की बात करते हैं तो फिर आप शिकवा पढ़ लीजिए, जवाब शिकवा पढ़ लीजिए, तो वो तारीखी हवाले बहुत देते हैं। तो इसमें भी हमारे सामने तारीखी हवाले भी हैं, पुराने रेफरेंसेस भी हमें दिखाई देंगे। तो चलें जी, पोइम की जाने पढ़ते हैं। और रुबाइयात ये टाइटल है। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 3 रुबाइयात आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास लेफ्ट साइड पे, यानी इस साइड पे मेरे पास इंग्लिश टेक्स्ट है, इस साइड पे मैंने उर्दू टेक्स्ट रखा हुआ है। पोएम एक एक रुबाई में पढ़ूंगा और उस पर मुश्किल अल्फाज जो हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, उसकी वजह यह है कि तर्जुमा हम इकबाल के असल टेक्स्ट से ही करेंगे। जो उनकी उर्दू रुबाई है वो हम पढ़ेंगे और उससे हमें सही आइडिया होगा कि इस रुबाई में कहा क्या गया है। सो लेट्स स्टार्ट। फेथ इज लाइक अब्राहम एट द स्टेक। स्टेक का मतलब होता है डेंजर, और स्टेक का मतलब उस पोल को भी कहते हैं कि जिससे लोगों को बांधकर जलाया जाता था। तो स्टेक के ये दोनों माना हैं जो हम सिनोनिम में भी डिस्कस कर लेंगे। फेथ, यकीन, ईमान, इज लाइक अब्राहम एट द स्टेक, टू बी सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक। सेल्फ ऑनरिंग इज्जत नफ्स को कहते, गॉड ड्रंक रेप्लीट विद गॉड्स लव, खुदा के, अल्लाह के प्यार से, मोहब्बत से सरशार होना इज फेथ। यानी इन 2 लाइंस में ये कहा गया है कि ईमान ये है कि जैसे इब्राहिम ने आग में वो कूद गए लेकिन उनका जो ईमान है वो कायम रहा, ऐसा ईमान होता है, ऐसा ईमान चाहिए। और खुदा फरीनी चाहिए, इज्जत नफ्स चाहिए, और अल्लाह की जो मोहब्बत है उससे सरशार होकर हो जाए आप, तो ये ईमान है, ये यकीन है। Hear me, मुझे सुनो। You whom this aids way so captive। के कैप्टिव का मतलब कैप्टिवेट, सॉरी, कैप्टिवेट का मतलब होता है फैसिनेट करना, अट्रैक्ट करना। तो वो कहता है मुझे वो सुनो, मुझे सुनो जिनको ये जो इस दौर, ये जो दौर है
انہیں بہت بھلا لگ رہا ہے، بہت اٹریکٹ کر رہا ہے، بہت فیسینیٹ کر رہا ہے. ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری. ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، کہ اگر آپ میں ایمان نہیں ہے تو یہ غلامی سے بھی بدتر ہے. سلیوری کیپٹیوٹی کو کہتے ہیں، غلام ہونا، غلامی. وہ کہتا ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ اگر فیتھ آپ میں نہیں ہے تو آپ سلیوری سے بھی بری زندگی گزار رہے ہیں. اب اس ربائی میں اگر ہم بات کریں رائمنگ اسکیم کی، ٹو بی می سلیوری، فرسٹ سیکنڈ اینڈ فورتھ لائن اس میں رائم کر رہی ہے. تھرڈ لائن جو ہے وہ رائم نہیں کر رہی. تو بالکل جس رائمنگ اسکیم کی ہم نے بات کی تھی، اے اے بی اے، یہ رائمنگ اسکیم یہاں پر آ رہی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلام's fire blends on which the nation's harmony depends, empty of concord is the soul of Europe, whose civilization to no Makkah bends. دیکھ لیجئے وہی رائمنگ اسکیم ہے، بینڈس، بلینڈس، ڈیپینڈز اینڈ بینڈز، اور تھرڈ لائن رائم نہیں کر رہی. تو رائمنگ اسکیم کیا ہوئی؟ اے اے بی اے. میوزک آف اسٹرینج، میوزک ویسے تو موسیقی کو کہتے ہیں لیکن میوزک ہارمونی کو بھی کہتے ہیں. یہاں میوزک، جب ہم اردو اصل ربائی پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کا بہتر طریقے سے اندازہ ہو جائے گا. اسٹرینج لینڈ سے مراد ہے عجم. دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک عرب اور ایک عجم، یعنی عرب اور غیر عرب، عرب اور عجم. تو اسٹرینج لینڈ سے مراد ہے عجم. ود اسلام's fire blends، blends کا مطلب ہوتا ہے مکس، مرج. تو وہ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو غیر عرب سرزمینیں ہیں ان کے جو نظریات ہیں وہ اسلام میں ہی مرج ہو سکتے ہیں، یعنی اسلام اسے اپنے اسلام کے اندر جو دیگر سویلائزیشنز ہیں وہ اپنی جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں. on which the nation's harmony depends، اور اسی چیز پر جو قوم ہے اس کا اتحاد ڈپینڈ کرتا ہے، مضمر ہے کہ ایسا ہی ہو. اس سے ہمیں یہ بھی جھلک ملتی ہے کہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ جو انڈیویجویلٹیز ہیں وہ اسلام کا جو سوز ہے اس میں مرج ہو جانی چاہیے، اسی صورت میں ہی اتحاد قائم ہو سکتا ہے. empty of concord is the soul of Europe، یعنی جو یورپ ہے وہاں پر وہ وحدت نہیں ہے. کانکورڈ کا مطلب ہوتا ہے یونٹی، اتحاد. وہ وحدت نہیں ہے، اور وہ وحدت کیوں نہیں ہے؟ وہ سویلائزیشن ٹو نو مکہ بینڈز، کہ ان کی جو تہذیب ہے ان کا کوئی حرم نہیں ہے، کوئی مکہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے وہ جھکتے ہوں. یعنی مکہ مسلمانوں کو ایک مرکزیت دیتا ہے جو کہ یورپ میں نہیں ہے. Love's madness has departed in the Muslims' vein, the blood runs thin, ranks broken, hearts perplexed, prayers cold, no feeling deeper than the skin. Love's madness has departed in، یعنی وہ جو جنون تھا وہ ختم ہو گیا ہے. وہ جو میڈنس کا لفظی مطلب تو پاگل پن ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پر سرشاری ہے اس کا مطلب، جنون ہے اس کا مطلب، کہ وہ مسلمانوں سے جا چکا ہے. The Muslims veins the blood run thin، کہ ان کا جو بلڈ ہے، جو ان کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے وہ تھن ہو چکا ہے. وہ اس میں جوش باقی نہیں رہا. تھن فزیکلی نہیں بلکہ اس میں جوش باقی نہیں رہا ہے. ڈپارٹ کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہو جانا، چلے جانا. تو یہ ان دو لائنز میں یہ بات ہوئی. رینکس بروکن، رینک کا مطلب ہے لائنز، صفیں. صفیں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، یعنی اتحاد ختم ہو چکا ہے. ہارٹس پرپلیکس، پرپلیکس کین بی دا نیو ورڈ، اس کا مطلب ہے پازلڈ، ڈسٹربڈ، پریشان. پریئرز کولڈ، کولڈ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں شارٹ سٹوریز میں بھی اور پوئمز میں بھی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اثر نہیں رہا. کولڈ کا لفظی مطلب یہاں پہ ہم نہیں لیں گے کہ وہ سرد ہو، یعنی پریئرز کولڈ، کہ نمازوں میں جو ذوق تھا وہ ختم ہو چکا ہے. وہ ذوق اب نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا نمازوں میں. نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، اور جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں وہ صرف اور صرف
سپرفیشل ہیں اس میں جو گہرائی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو اس میں جو مشکل ورڈز تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. سینونیمز ہم سیپریٹلی بھی اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اور یہ تینوں رباعیاں ہیں, تینوں میں جو رائمنگ سکیم ہے وہ سیم ہے, اے اے بی اے. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے لیے اقبال کی جو اوریجنل ربائی ہے, شاید یہ پہلی ربائی کا جو پہلے دو مصرے ہیں وہ آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں, پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. Faith is like Abraham at the stake. یقین مثل خلیل آتش نشینی. آتش کسے کہتے ہیں؟ آتش آگ کو کہتے ہیں. یعنی یقین, فیتھ, ایمان یہ ہے کہ ابراہیم جیسا ہو آپ کا ایمان کہ وہ آگ میں کود, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یعنی ابراہیم علیہ السلام, یو نو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے بت توڑے اور اس کے بعد ان کو سزا کے طور پر آگ میں پھینک دیا گیا, وہ خوشی خوشی اس آگ میں چلے گئے. یقین, ٹو بی سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک از فیتھ. یقین اللہ مستی خود گزینی, یعنی یقین یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائیں اور خود گزینی, سیلف آنرنگ, سیلف رسپیکٹ, عزت نفس آپ کے اندر ہونی چاہیے, تبھی آپ جو فیتھ ہے وہ صحیح معنوں میں حاصل کر سکتے ہیں. سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. بہت آسان ہے یہ جو پہلی ربائی کی آخری دو لائنز ہیں, سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار. اس تہذیب, یہ تہذیب جو تمہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہے, جو تمہیں بہت اپنی جانب کھینچتی ہے, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. تو غلامی سے بھی یہ بدتر ہے کیونکہ غلامی میں تو کوئی رے آف ہوپ ہوتی ہے, لیکن جو شخص ایمان کے یقین کے بغیر ہو اس کی زندگی میں ڈارکنس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. دوسری ربائی دیکھیے, عرب کے سوز میں ساز عجم ہے, حرم کا راز توحید امم ہے, تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے. اب اس میں دوسری جو ربائی ہے آپ اس میں پڑھیں تو بالکل ٹرانسلیشن ہے, لیکن ٹرانسلیشن بھی ورس میں ہی کی گئی ہے, اس کو اس کی جو شعریت ہے وہ قائم رہی ہے. میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلام's فائر blends, عرب کے سوز میں ساز عجم ہے, on which the nation's harmony depends. حرم کا راز توحید امم ہے, empty of concord is the soul of Europe, تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب, whose civilization to know مکہ bends, کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے. یعنی اس کا کوئی حرم نہیں ہے, اس کا کوئی مکہ نہیں ہے کہ جس کی جانب وہ جھکے. Love's madness has departed in the Muslim's vein, the blood runs thin. محبت کا جنوں باقی نہیں. Love's madness has departed in, محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. The Muslims veins, in the Muslim veins the blood runs thin, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. Ranks broken, صفیں کج, hearts perplexed, دل پریشان, prayers cold, سجدہ بے ذوق, کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے, no feeling deeper than the skin. So یہ تین رباعیاں ہیں کہ جو اقبال کا اوریجنل ٹیکسٹ ہے رباعیوں کا, اور پھر لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا اصل موضوع ہے, جو ہماری اصل پوئم ہے, وہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے. میں ایک مرتبہ یہ تینوں رباعیاں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اردو ٹیکسٹ میں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین. عرب کے سوز میں ساز عجم ہے, حرم کا راز توحید امم ہے, تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے. ابھی تہذیب فرنگی اس میں کیا ہے, یورپین سویلائزیشن کی یہاں پر بات ہوئی ہے. تو اگر ہم ایک ایک ربائی کر کے اس کو ایکسپلین کریں, میرے خیال میں بہت سی ایکسپلینیشن ہو چکی ہے, بہت سی وضاحت ہو چکی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ربائی اقبال is giving the reference of Prophet Abraham, that if a person wants to have faith, he should have the faith of Abraham, that he accepted fire for the right, کہ انہوں نے حق کے لیے جو آتش تھی اسے قبول کر لیا. And a person cannot get faith till the time he gets the self-honor, and he is replete with God's, with Allah's love. And Iqbal
directly addresses the Muslims, and while addressing the Muslims, he says that you are attracted by the modern age, you are attracted by the material benefits, you are attracted by this age. I want to tell you that to have no faith is worse than slavery. That if you don't have faith, you have material benefits, but you don't have faith, it means you are living the life worse than slavery, that there is no ray of hope, there is no there is darkness everywhere. So इसी तरह जो दूसरी रुबाई है उसमें हम कह सकते हैं कि इन दिस रुबाई या इन दिस स्टैंजा यू कैन से इन दिस क्वाड्रेंट भी आप कह सकते हैं. इन दिस स्टैंजा इकबाल एक्चुअली टॉक्स अबाउट द unity of the nation. He says that the Islam is the religion which can merge the different civilizations in the world, and it has the space to merge the civilizations and the different nations and their concepts and their ideas, and this is the only way for the nation's harmony and unity. Then he talks about the European civilization, that there is no unity in the European civilization. The unity which Muslims have, there is no unity in Europe, because Europe have the Europeans have no Makkah. They don't have Kaaba as the Muslims have. Then in the last stanza, he is talking about the current state of the Muslims, that about the decline of the Muslims and the reasons of that decline, that love's madness has departed, which was actually the soul of the Muslims is not there, and the Muslims' blood has become thin, that it does not have that excitement that was there in the blood of the Muslims' forefathers. And because of that, the unity is no more among Muslims, and they are disturbed, and even their prayers are not as much effective as they should be. And when it just be अंदरूं बाकी नहीं है कि they do the things, but these things are just superficial. They are actually attracted towards the material benefits. What they do as a Muslim is just superficial. ये सिर्फ दिखावा है, असल में ऐसा कुछ नहीं है. So मेरा ख्याल है इस पे तफसील से हमने बात कर ली है, और मैंने आपको उर्दू टेक्स्ट और इंग्लिश टेक्स्ट दोनों ही बता दिए हैं. अगर हम मुश्किल अल्फाज की बात करें तो स्टेक, जिस तरह मैंने इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वैसे स्टेक डेंजर को कहते हैं, फ्रेम को कहते हैं, पोल को कहते हैं, जहां पर लोगों को बांधकर उनको मौत दी जाती है. कैप्टिवेट, अट्रैक्ट, फैसिनेट. स्लेवरी कैप्टिविटी को कहते हैं, हम बात कर सकते हैं. डिपार्टेड मींस डाइड, या किसी चीज का चले जाना. रैंक्स, लाइंस, फाइल्स, कॉलम्स, रोज. कोल्ड, लाइफलेस, स्पिरिटलेस, आपको जज्बा नहीं रहा मुसलमान. ब्लेंड्स का मतलब मिक्सेस. गॉड ड्रंक, ब्रिमिंग विद अल्लाह's love, अल्लाह की मोहब्बत से सरशार. कॉन्कॉर्ड का मतलब है यूनिटी, हार्मनी, अग्रीमेंट. सिविलाइजेशन, कल्चर, एडवांसमेंट. वर्ड्स इंफीरियर को कहते हैं. और परप्लेक्स का मतलब है अपसेट और कंफ्यूज्ड. सो आपने जब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, तो ऑब्वियसली आप लिखेंगे कि these lines have been taken from Rubaiyat by Allama Muhammad Iqbal, written by Allama Muhammad Iqbal. Okay, so now we are going to discuss the exercise. Short questions. Who was Hazrat Abraham? Hazrat Abraham, आपको पता है हजरत इब्राहिम कौन थे? आप सबको पता है, जिस एज में आप पहुंच चुके हैं, आपको अच्छी तरह आप इस्लामियात भी पढ़ते हैं. इसके साथ साथ आपको डिफरेंट लिटरेचर जो अभी तक आपने पढ़ा है, आपको पता होगा हजरत इब्राहिम was Allah's prophet, and he is known as the breaker of the idols. And in this poem,
the reference of Hazrat Abraham is given by Iqbal to give an example of true faith, that he accepted fire for the right, कि उन्होंने हक के लिए आग को कबूल कर लिया था. हजरत इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर थे और उन्हें बुतशिकन के तौर पर जाना जाता है. What is worse than slavery? To have no faith is worse than slavery, because in slavery, even in slavery, you have a ray of hope. But in the state of no faith, you don't have that ray of hope, but darkness is all around. Who cannot compete with civilization of Makkah? Europe cannot compete with the civilization of Makkah, because the Europeans have no Makkah or Kaaba. The Muslims have unity because they have the one Qibla, Kaaba, Makkah. Because of that oneness, they have the unity, and civilization, European civilization, does not have that particular city or place that can unite them. What has made the efforts of Muslims fruitless? तो कौन सी चीज है कि जिसने मुसलमानों की जो कोशिशें हैं उसे बेसमर कर दिया है? The lack of unity among Muslims, and the attraction and fascination of the material gains have made Muslims, the efforts of Muslims, fruitless, and they are deprived of the qualities which they inherited from their forefathers, and now their prayers are superficial, their blood is thin. What is the moral lesson of the poem? The moral lesson of the poem बहुत simple है. अखलाकी सबक क्या मिलता है कि फेथ रखना चाहिए, मटेरियल बेनिफिट्स की तरफ नहीं भागना चाहिए. ईमान की दौलत आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर मटेरियल बेनिफिट्स हैं, ईमान नहीं है, तो ये ऐसे ही है जैसे आप गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं. The poem gives us the moral lesson of having strong faith like Hazrat Abraham, that we should not compromise on the truth, on the right, and we should face every kind of circumstances to protect our faith. We should not get fascinated by the material benefits, because if we have material benefits, if we have material gains, but we don't have faith, it means we are slaves. What is the present state of the Muslims as given in the last stanza of the poem? Last stanza को हम बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. आप वही इसका जवाब लिखेंगे जिसमें मुसलमानों का जो ब्लड है वो थिन हो चुका है, उनकी प्रेयर्स सुपरफिशियल हो चुकी हैं, उनमें यूनिटी नहीं रही है. एक्सप्लेन द लास्ट 2 lines in the second stanza of the poem. इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है. वो आप एक्सप्लेनेशन जो है वो उस सेक्शन में जाके इसको देख सकते हैं. कॉन्टेक्स्ट के हवाले से वही बात हम बार बार डिस्कस करते हैं कि आपने इसमें बताना है कि जो अल्लामा इस पोएम में अल्लामा बुनियादी तौर पर मुसलमानों के ज़वाल की बात कर रहे हैं, और मुसलमानों के जो मादा परस्ती है उसकी बात कर रहे हैं, और वो मगरिब और इस्लाम का मवाजना करते हैं, और मुसलमानों का जो मौजूदा ज़वाल है उसकी वजूहात को बयान करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. मुझे उम्मीद है कि आपने इकबाल की इन रुबाइयात को एंजॉय किया होगा. अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए.